Committee kayo, taka committee. Palayag! Dinibol! Palayag! Shot, wala! Nakuha ni Santiago Gago! Nakuha pa siya! Nakuha ni Barles! Nakuha ni Rodolfo! pas si Rano. Serrano! Wala! Nothing but good not. Uy! Mahuli. Oh! Palayag! Oh! What a shot! What a shot, may kalayag. Bigyan na mo kasi sir na inakat niyo yung camera. Serrano! Santiago Gago. Sa laksak! Sinalaksak ni Tinira wala, not good! Barles! Or Supal tinasakay. Bal. Kalayag. Supal Naglayag. Bal. Patong ang building nyo. Kalayag tinalaksak, tinira wala, nakuha ni Barles. Barles tinira wala. Oh! Santiago! It's 2-all the score. 2-all. Mamaya sa Facebook pre. 2-all na po ang score, mga kababayan. Oy! Pinikot! Tinira wala. Nakuha ni Rodolfo. Inuwi ang bola. Rodolfo shots. Nakuha ni Clyde Serrano tinira wala. Nakuha ni Barles dinapot ang bola. Nagkakagulo na po. Boom. Nakuha ni si Santiago sumalakso. Nilalabas mo ang bola. Boom. Barles. Shot. Shot. Bat. Nakuha ni Kalayag. Tinira wala. Nakuha ni Shukoy. Shukoy. Time up. Legaspi, pasok Kalayag, tinira wala. Nakuha ni Kalayag, ang lakas. Para makumano ito. Wala kayo phone pre. Wala nga akong dala pre. Pre, ikaw muna magkuha. Gago. Ako na. Basahan lang ito eh. No? Legaspi shot. Pasa to Barles shot. Legaspi. Pasto Kalayag shot. Oh! Not good. Mga abnormal, nagsilabasan na. Foul. Tingnan mo yung ring light. Legaspi. Sinuga pa. Ayan. Barles, for shot, not good. Nakuha ni Santiago, ni-dribble, sinalaksa. Tapos, nakuha ni Barles, tinira wala. Kalayag, tinira wala. Not good. Rodolfo, tinira wala, nakuha ni Rodolfo. Muna sa! Kalayag, jump shot, wala. Santiago, di makatira. Kaya sa kay Serrano, wala, fake pass. Barles! Oh, foul. Time na pare, time na. 1 minute and 35 seconds. Dead ball. Okay. First pass. Legaspi. Pasok Kalayag. Oy. Oh. First ball. Oh, Legaspi, dinibol. Pinasa, pasok Kalayag. Shot. Shot yun, nakuha ni Rodolfo, tinira wala. Barles, nakuha wala. Rodolfo.
Pass to Santiago. Siya ba? Na-invent na tagalan. Import. Sa bibe. Lahat si ano ninyo. Import. Oh, wala. Boom. Kalayag, di makawala. Nilabas ang bola. Kalayag. Kalayag. Yara, kapos. Santiago. Wali kalayag. Barnes. Larong gago. PBA. PBA ka. Tumirang import. Oh, wala. Oh, say. Sabihin nyo na pag tapos na yung first half. Ay, last 2 minutes na lang ha. Oh, first ball. Labas. Hold. Mga laban ng mga ano yan, mga import. Oh, kalayag. Kudata. Outside. Outside boy, Kalayag. Kalayag siya. Kalayag, sinalaksak. Kalayag, binubulsan ni Kalayag ang bola. Dinidribble, pass to Barnes. Hindi na wala. Barnes, hindi na wala. Oy! Kalayag. Oh. Oy! Falling down. Gago hindi dyan yung court. Oh, wala. Import, tumirang import. Di ba? Oh. Kalayag, hindi na wala. Mga putang ina nyo, dumina na ng likod nyo. Isang daan tira, walang napasok. Oy! Santiago gago. Wala! Barnes, wala! Rodolfo! Nagkauntog ka, nagpalit ng mukha! Foul. Oh, Barnes, good. Pass to Serrano. Pass to Santiago. Nag-aabakan! Santiago! Wala! Oh, Serrano. Ayun ba? Oh, that good. Labas, pre. Santiago. Oh, Legaspi. First ball. Oy, sub Romel, sub daw. Kay Bola, bola. Sub daw. Oy, sub yan ha, sub si Romel ha. Papasok na po si Romel. Romel! Oy, gago, sub ka nga kay ano eh. Kay Clyde eh. Pumasok na po ang MVP nilang si Romel, you igop. Nil, buwis buhay ang cameraman, Nil. Buwis buhay. Pilitin mo na, first half na yan, second half na to. Wala, takot na kayo. Tenorio, nagdalang bola. Talo ka laban, dire. Okay na, patay mo yung video na yun. Talo lang.